श्री गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान् कालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैषकर्मेण पिपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाचिदूष्मपाय तत्शुभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रसन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यं
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृताः यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्य सकृत्स्वरुचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवि न देवासुरमर्त्यतिङ्गा न स्त्री न शर्लो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानजमं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरित्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विभितलिङ्गविधाभिमाना नैते यदुपसश्रिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निसम्मदिविजयसहसास्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं च उत्पातचक्रम् उच्छिप्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छाच्छन् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहविपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीविष्णुस्तोत्रम्। हर उवाच नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज शङ्खचक्रगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तुते नमस्ते निर्गुणानन्त अपत्यर्क्याय वेधसे ज्ञानाज्ञाने निरालम्ब सर्वालम्ब नमोऽस्तुते रजोयुक्त नमस्तेस्तु ब्रह्ममूर्ते सनातन त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सृष्टं चराचरं सत्त्वाधिष्ठितलोकेश विष्णुमूर्ते अधोक्षज प्रजापालमहाबाहो जनार्दन नमोऽस्तुते तमोमूर्ते अहं हेश त्वदंस्क्रोधसम्भव गुणाभियुक्तदेवेश सर्वव्यापिन् नमोऽस्तुते भूरियां त्वं जगन्नाथ जलाम्बरहुतासन वायुर्बुद्धिर्मनश्चापि सर्वरी त्वं नमोऽस्तुते धर्मो यज्ञस्तपः सत्यम् अहिंसा शौचमार्जवम् क्षमादानं दया लक्ष्मीर्ब्रह्मचर्यं त्वमीश्वर त्वं संगाश्चतुरो वेदास्त्वं वेद्यो वेदपारगः उपवेदा भवानीश सर्वोषि त्वं नमोऽस्तुते नमो नमस्ते च्युतचक्रपाणे नमोऽस्तुते माधव मीनमूर्ते लोके भवान् कारुणिको मतो मे
त्रायस्व मां केशवपापबन्धात् ममाशुभं नाशय विग्रहस्थं यद्ब्रह्महत्या विभवं बभूव दग्धोऽस्मि नष्टोऽस्म्य समीक्षकारे पुनीः तीर्थोऽसि नमो नमस्ते। श्रीलक्ष्मीनारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्यासत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजा माता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्री गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः
चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बने भूतात्मभूतासुरहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान् कालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैषकर्मेण पिपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नातिदूष्मपाय तत्शुभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रसन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृताः यथार्थिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्य सकृत्स्वरुचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमर्त्यतिङ्ग न स्त्री न शर्णो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानजमनं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगस् शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने
नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरित्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विभितलिङ्गविधाभिमान नैते यदुपसश्रिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निसम्मदिविजयसहसास्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरःसुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं च उत्पातचक्रम् उच्छिप्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छार्छन् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहविपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीविष्णुस्तोत्रम्। हर उवाच नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज शङ्खचक्रगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तुते नमस्ते निर्गुणानन्त अपत्यर्क्याय वेधसे ज्ञानाज्ञाने निरालम्ब सर्वालम्ब नमोऽस्तुते रजोयुक्त नमस्तेस्तु ब्रह्ममूर्ते सनातन त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सृष्टं चराचरं सत्त्वाधिष्ठितलोकेश विष्णुमूर्ते अधोक्षज प्रजापाल महाबाहो जनार्दन नमोऽस्तुते तमोमूर्ते अहं हेश त्वदंस्क्रोधसम्भव गुणाभियुक्त देवेश सर्वव्यापिन् नमोऽस्तुते भूरियां त्वं जगन्नाथ जलाम्बरहुतासन वायुर्बुद्धिर्मनश्चापि सर्वरी त्वं नमोऽस्तुते धर्मो यज्ञस्तपः सत्यम् अहिंसा शौचमार्जवम् क्षमादानं दया लक्ष्मीर्ब्रह्मचर्यं त्वमीश्वर त्वं संगाश्चतुरो वेदास्त्वं वेद्यो वेदपारगः उपवेदा भवानीश सर्वोषि त्वं नमोऽस्तुते नमो नमस्ते च्युतचक्रपाणे नमोऽस्तुते माधव मीनमूर्ते लोके भवान् कारुणिको मतो मे त्रायस्व मां केशव पापबन्धात् ममाशुभं नाशय विग्रहस्थं यद्ब्रह्महत्या विभवं बभूव दग्धोऽस्मि नष्टोऽस्म्य समीक्षकारे पुनीः तीर्थोऽसि नमो नमस्ते। श्रीलक्ष्मी नारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्यासत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णा निरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता
वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारु माया कंसविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजा माता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्कालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्दशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैषकर्मेण पिपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय
गुणारचिन्नातिदुष्मपाय तत्शुभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रसन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृताः यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्य सकृत्स्वरुचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न शर्लो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानजमनं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशान्तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगस् शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरित्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विभितलिङ्गविधाभिमाना नैते यदुपसश्रिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्मदिविजयसहसास्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं च उत्पातचक्रम् उच्छिप्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छाच्छन् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहविपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीविष्णुस्तोत्रम्। हर उवाच नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज शङ्खचक्रगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तुते नमस्ते निर्गुणानन्त
अपत्यर्क्याय वेधसे ज्ञानाज्ञाने निरालम्ब सर्वालम्ब नमोऽस्तु ते रजोयुक्त नमस्तेस्तु ब्रह्ममूर्ते सनातन त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सृष्टं चराचरं सत्त्वाधिष्ठितलोकेश विष्णुमूर्ते अधोक्षज प्रजापाल महाबाहो जनार्दन नमोऽस्तु ते तमोमूर्ते अहं हेश त्वदंश क्रोधसंभव गुणाभियुक्त देवेश सर्वव्यापिन् नमोऽस्तु ते भूरियां त्वं जगन्नाथ जलाम्बरहुतासन वायुर्बुद्धिर्मनश्चापि सर्वरी त्वं नमोऽस्तु ते धर्मो यज्ञस्तपः सत्यम् अहिंसा शौचमार्जवम् क्षमादानं दया लक्ष्मीर्ब्रह्मचर्यं त्वमीश्वर त्वं संगाश्चतुरो वेदास्त्वं वेद्यो वेदपारगः उपवेदा भवानीश सर्वोषि त्वं नमोऽस्तु ते नमो नमस्ते च्युतचक्रपाणे नमोऽस्तु ते माधव मीनमूर्ते लोके भवान् कारुणिको मतो मे त्रायस्व मां केशव पापबन्धात् ममाशुभं नाशय विग्रहस्थं यद्ब्रह्महत्या विभवं बभूव दग्धोऽस्मि नष्टोऽस्म्य समीक्षकारे पुनीः तीर्थोऽसि नमो नमस्ते श्रीलक्ष्मी नारायण अष्टोत्तरशतनामि स्तोत्रम् श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजामाता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्री गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बने भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्कालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैषकर्मेण पिपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नातिदूष्मपाय तत्शुभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रसन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन
फलव्या च कलया कृताः यथार्तिसुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्य सकृत्स्वरुचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवि न देवासुरमर्त्यतिङ्गा न स्त्री न शर्लो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानजमनं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरित्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विभितलिङ्गविधाभिमान नैते यदुपसश्रिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्मदिविजयसहसास्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं च उत्पातचक्रम् उच्छिप्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छार्छन् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहविपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीविष्णुस्तोत्रम्। हर उवाच नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज शङ्खचक्रगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तुते नमस्ते निर्गुणानन्त अपत्यर्क्याय वेधसे ज्ञानाज्ञाने निरालम्ब सर्वालम्ब नमोऽस्तुते रजोयुक्त नमस्तेस्तु ब्रह्ममूर्ते सनातन त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सृष्टं चराचरं सत्त्वाधिष्ठितलोकेश विष्णुमूर्ते अधोक्षज प्रजापाल महाबाहो जनार्दन नमोऽस्तुते तमोमूर्ते अहं हेश त्वदंस्क्रोधसम्भव गुणाभियुक्त देवेश सर्वव्यापिन् नमोऽस्तुते भूरियां त्वं जगन्नाथ जलाम्बरहुतासन वायुर्बुद्धिर्मनश्चापि सर्वरी त्वं नमोऽस्तुते धर्मो यज्ञस्तपः सत्यम् अहिंसा शौचमार्जवम् क्षमादानं दया लक्ष्मीर्ब्रह्मचर्यं त्वमीश्वर त्वं संगाश्चतुरो वेदास्त्वं वेद्यो वेदपारगः उपवेदा भवानीश सर्वोषि त्वं नमोऽस्तुते नमो नमस्ते च्युतचक्रपाणे नमोऽस्तुते माधव मीनमूर्ते लोके भवान् कारुणिको मतो मे त्रायस्व मां केशव पापबन्धात् ममाशुभं नाशय विग्रहस्थं यद्ब्रह्महत्या विभवं बभूव दग्धोऽस्मि नष्टोऽस्म्य समीक्षकारे
पुनीः तीर्थोऽसि नमो नमस्ते। श्रीलक्ष्मी नारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गे लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्यासत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः माहेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्धिजामाता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वागरूपी वासुवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्रे महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरं शतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्।